सूरत बनी इसराइल मैं अल्लाह के कुरान विचों अल्लाह के फरमान विचों एक गल तुहाडे सामने करन लगा। अल्लाह फरमांदा उफ़िम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीबा। किबला कारी साहब नाल भी हुण गहरा तलक बन गया। ये भी अपने यार ने सज्जन है, अल्लाह पाक इन्हां नूं सलामती अता फरमाए। और ये वो बंदे ने कि जिहड़े हसद करन वाले नहीं तो तुहानूं पता मौलवी एक दूजे नूं वेखना नहीं चाहते, ये उन्हां विचों नहीं है। माशाअल्लाह अल्लाह पाक इन्हां नूं बुलंदियां अता फरमाए। लो जी बाबा जी वेखो कुरान है कुरान। मैं गल करा मेरी गल झूठी हो सकती, कोई चौधरी गल करे उसकी गल झूठी हो सकती, कोई मलक गल करे उसकी गल झूठी हो सकती, लेकिन रब का कुरान कल भी हक सी, रब का कुरान अज भी हक है। कुरान के अंदर शक है, कुरान के अंदर शक है। जेड़ा बंदा कुरान के अंदर शक करे वो तो दायरा इस्लाम तो खारिज हो जाता है, वो तो इस्लाम तो निकल जाता है। वेखो हुण जेड़ी गल का हुक्म कुरान दे रहा भी इंज करो, तो अगर बंदा बाबा जी उंज ना करे तो मुजरम होया कि ना होया? बोलियो होया कि ना होया? जिन्ने बैठे थोड़े बैठो लेकिन गल तवज्जो ना सुनियो, बंदा मुजरम हो गया। हुण कुरान कह रहा भाई सिबगतुल्ला साहब, कुरान की कहता कि नमाज कायम करो। किन्नी बारी बार बार कुरान में आया। हुण जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो मुजरम हो गया, भावें मैं मन भावें तुसी हो। हुण वही कुरान कुरान की कहता है वबिल वालिदैनी एहसाना, वालदैन दे नाल एहसान करो। की करो? एहसान करो। और एक अरबी मुहावरा भी है कि एहसान का बदला एहसान होता है, लेकिन वालदैन जिहड़ा औलाद एहसान करता है ना, औलाद उसका बदला नहीं दे सकती। औलाद उसका बदला नहीं, जिन्हें एहसान पुत्र सामने बैठा ही तो अब्बे दे देने, ये वह हक अदा नहीं कर सकता, जो मर्जी भी हो जाए जिंदगी पूरी भी। जेड़े मेरे बाप ते मेरे ते हक ने मैं वो पूरे कर सकता, वह बदला दे सकता नहीं। शारक आलिया तवज्जो ना गल सुनी। हुण वही अल्लाह का कुरान कह रहा है वबिल वालिदैनी एहसाना, वालदैन नाल एहसान करो। नाल ही दूसरी जगह ते की फरमाया उफ़िम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। फरमाया जिथे वालदैन आ जाना उथे उफ भी ना करी, उथे उफ भी। ते जेड़ा अम्मा अब्बे नूं गालां कड्डे, ते जेड़ा अम्मा अब्बे नूं झिड़का मारे, जेड़ा अम्मा अब्बे नूं आखे अम्मा तेरा दिमाग ही नहीं काम करता, अब्बा तेरा ज़हन ही नहीं काम करता, उहदा पतला ये चल गया कि बाबा वो कुरान के खिलाफ पे चलता है। कुरान आंदा अम्मा अब्बे नूं उफ नहीं करना, कुरान कहता वालदैन दे सामने उच्ची भी नहीं बोलना। इहदा यही मतलब है उफ करने का कि उच्ची ना बोल, ताना ना मारी, उन्हां नाल कोई इंज दी गल ना करी जिहदे नाल उन्हां दा दिल जख्मी हो जाए, जिहदे नाल उन्हां दा दिल दुख जाए। मैनूं ईमानदारी नाल दसो मलक साहब, सामने पीर बैठा होवे ते मुरीद मनण वाला होवे पीरां नूं, ते पीर आखे उठ के खलो ते मुरीद आखे मैं नहीं खलोना, हो सकदा इंज? बाबा जी मुर्शद है ना सामने, पीर है ना सामने, ते पीर अपने मुरीद नूं आंदा चल उठ के खलो, तो आखे नहीं पीर जी मैंने तुहाडे नाल मुहब्बत, उठ के मैं नहीं खलोना। मुहब्बत है भी उठ के खलोना। वो आखे चल ठीक है जो उठ के नहीं खलोना तो जा मैंने पानी का गिलास के अंदरों पिया। वो आखे नहीं मुहब्बत तुहाडे नाल बड़ी है, पानी मैं नहीं पिया सकता। उन्हें आखना बड़ा लानती है, ये केड़ी मुहब्बत है? ये केड़ी मुहब्बत है? मुहब्बत होंदी है जिहदे नाल जेड़ा तुहाडा महबूब होवे ओहदी गल मन्नी जाए, ओहदी गल मनी जाए। हुण बंदा अब्बे नूं पिया आखे अब्बा जी तुहाडे नाल मैनूं बड़ी मुहब्बत है, अब्बा जी तुहाडे बगैर मैं रह नहीं सकता, ते अब्बा आखे पुत्र 10,000 रुपया खर्चा ते दे, आंदा खर्चा कोई नहीं, हुण मुहब्बत बड़ी है, खर्चा कोई नहीं उंज मुहब्बत बड़ी है। ये झूठे दावे ने, ते झूठियां दावियां नाल गल बनदी नहीं। महबूब पिछे सिर कटाने पैंदे ने, महबूब पिछे सिर कटाने पैंदे ने तो फिर कुछ लभदा है। ते जिन्हें माँ प्यो नूं झिड़कां मारियां, माँ प्यो नूं दाबे मारे तो आख्या जी असीं मलक होने आ शारक दे। मैं आख्या बड़े बड़े तेरे नाल वड्डे मलक मैं तेरे कब्रस्तान विखाना, जिन्हां दियां कबरां ते मिट्टी भी कोई नहीं पाण वाला। मेरे नाल टुर जाओ खत्म तो बाद, मैं तेनों तेरे कब्रस्तान लै जाना। जेड़े आंदे सन ना साढ़े तो बगैर शारक का निज़ाम नहीं चल सकता, साढ़े तो बगैर शाह जनाब साढ़े पिंड का चुधरा किवें होएगी, ते वो कबरां च टुर गए ने, निज़ाम पे चलता है। बाबा जी निज़ाम कभी नहीं रुकिया, लेकिन मैं तेन एक गल दस जा, इंज दे काम कर जा, इंज दे अमल कर जा कि तेरे मरण तो बाद भी लोग तेरे पीछे दुआवां करन, तेरे मरण तो बाद भी कोई दुआ करन। इंज दा काम कर जा, कोई रफाई आमा दा काम कर जा, कोई सदका जारिया कर जा। जे सदका जारिया हथों नहीं ना दे सकता, जुबान नाल किसी ने चंगा बोल बोल जा, ये तो पैसा नहीं ना लगता। ये बंदा वड्डी गड्डी ते बैठा होवे ना जी, तो सैकल वाले कुछ नहीं समझता। मैं सच्ची बयाना है, कई बार सड़कों से जाईदा ना
تے ਐਵੇਂ گڈی والے شیشہ تھلے کر کے سائیکل والے نوں پہ گالاں کڈن او پچھلیاں نہ چل او پیچھے ہو کے چل میں کہیا گڈیاں تے مان نہیں کریدا پیسیاں تے مان نہیں کریدا کوٹھیاں تے مان نہیں کریدا وڈے وڈے رب منہ باہر سڑ چھڑدا ہی اللہ دی قسم ہے او دی رحمت تے مان کر او دے فضل تے مان کر تے والدین دی خدمت کر والدین دی سیوا کر اللہ دنیا تے بھی تیرا نام بلند کرے گا اللہ قیامت والے دن بھی تیرا نام بلند کرے گا تائیوں تے رومی کشمیر میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار بولیا در دا بادشاہ بولیا میاں شاہ فرمانے نے سکے رکھیں ہرے نہیں ہاں دے آئے ہائے اشارہ کا لیا ہیں سکے رکھیں جی بابا ہیں سکے رکھیں ہرے نہیں ہاں دے نہ ہریامی سکے جانا موڑے نہیں جے آندے آئے ہائے ملک صاحب اللہ دی قسم ہے موئے بندے حج ملک محمد بوٹے دے دسمے دے ختم دے بیٹھائے حج ویر بھی موجود ہے حج پتر بھی موجود ہے حج برادری بھی موجود ہے سکے رکھیں ہرے نہ ہریامی سکے شبکت اللہ صاحب اللہ دی قسم ہے آج شارک دی سرزمین میں جیال الیلان سلطانی کہا جلائیں سکے رکھیں ہرے نہیں جے ہوں دے نہ ہریامی سکے جانا بندے بھائی موڑے نہیں آندے آج ویر دنیا تو ڈر گیا ہے تو ہی ویر نے ایک دنیا چھڑ کے ڈر گیا ہے ایک میرے سجے پاسے اللہ دی عزت دی قسم بہن آلیا ہے پیوماں دے سر دے بڑے مان ہوندے نے ہے پیوماں دے سر دے رونقاں ہوندیاں نے پیوماں دے سر دے بہاراں ہوندیاں نے کدی باپ نو گالی نہ دیا جائے کدی باپ نو چڑک نہ ماریا جائے ہونا یتیماں نو پوچھیا جائے جڑے سامنے بیٹھ کے تے روندے نے حج دیاں روندیاں چھڈ گیا ہے حج محمد بوٹا پتر روندا چھڈ گیا ہے حج ویڑے سنجے ہو گئے نے حج بہاراں مک گئیاں نے حج رونقاں مک گئیاں نے رب کعبہ دی قسم شارک تے ملکاں جنہیں پیو نو ستایا ہے انہیں سکھ کدی نہیں پایا ہے جنہیں باپ نو گالیاں دتیاں نے جنہیں باپ نو دابے مارے نے ہے پردیساں وچ زندگی گزار گیا ہے پردیساں سے ساہ کٹ گیا ہے آخری ویلے آندا ہی ہونا کاش حج میرا پتر میرے سامنے آندا حج مینو سینے لا لیندا حج میریاں تیاں میرے کول آندیاں اللہ دی قسم رون آلیا اے پردیساں دی موت بڑی اوکھی ہوندی ہے ایتھے چاچے بھی آ جاندے نے ایتھے مامے بھی آ جاندے نے ایتھے ویر بھی آ جاندے نے ایتھے پھوپھیاں بھی آ جاندیاں نے اوے لوکاں اس ویلے کی بندا ہے اللہ یادم تیرے اتھرو قبول کرے جنہوں کول پتر بھی کوئی نہیں کول دیاں بھی کوئی نہیں کول ویر بھی کوئی نہیں آندا ہی ہونا کاش میرے آویرا حج میرے بیڑے آندا حج میرے نیڑے آندا میاں صاحب آندے نے ویر ویران دے حیدر ویر ویرا سنو جی ملک صاحب ہے ویر ویران دے ہے ویر
हैदर दी होंदे हे वीर वीरां दियां बावां है बाप सिरां दे है बाप सिरां दे है ताज मोहम्मद है मामा ठंडियां छावां जदों ओहदे पुत्तर ने मैनू आख्या कारी साहब परदेसां विच मेरा अबू टुर गया है परदेसां विच मेरा बाप टुर गया है इशारे का लिया मैनू मदीने दी सकीना बड़ी याद आई है अल्लाह दी कसम ओए मलको करबला दे अंदर हुसैन आया जे करबला दे अंदर ज़ैनब दा वीर आया है करबला दे अंदर अली दा पुत्र आया है करबला दे अंदर ज़हरा दी जान आई है अल्लाह दी कसम रोन वालिया हाजी जुमले ले जाने इधरों करबला दे अंदर वीर अली अकबर करबला दे अंदर बाबा हुसैन उधर मदीने दी सैयदजादी रोजाना मदीने दे रस्ते पे आके आंदी है मदीने वालियो इन्हां रस्तियां तो मेरा बाबल गुजरिया है इन्हां रस्तियां तो मेरा वीर अली अकबर गया है इन्हां रस्तियां तो बाप की आज लोग आंदे ने नी ज़हरा दी थी अल्लाह दी कसम मलक साहब रोन आ जाते फरमाते ने सुगरा हुण पता नहीं बाबे ने आना कि नहीं आना बाप परदेसां च टुर गया है बाप दियां नूं छड्ड के करबला डेरे ला ले ताइयों दिया लली ऐलान सुल्तानी कह रहा है दियां लई परदे संगे बाप आए हाय है दियां लई है सामने बह के रोंदियां आउणियां ने प्यो दियां तस्वीरां चुमदियां आउणियां ने अबू दे कपड़े चुमदियां आउणियां ने रो रो के आंदियां ने दियां लई फरदे समय बाब के पुत्रा लई झगीरा मैं चुप रहना मैं चुप रहना ओए मोह गोजे ना कहना दियां दियां तक हीरा रोजाना जनाबे सैयदा सुगरा होना रामा दी आके इंतजार कर दी आंदी कोई ऐसा मिले जड़ा मेरा पैगाम मेरे बाबे नो दे आए मेरा पैगाम मेरे वीर अली अकबर नो दे आए सजना थियां नु पियोवां नाल बड़े प्यार होंदे ने थियां नु अब्बियां नाल बड़े प्यार होंदे ने इहदे छोटियां छोटियां होंदियां ने अपने प्यो दे जिस्म नाल चिमड़ जांदियां ने रो रो के आंदियां ने रब्बा सोहणिया मेरे पापा दी खैर होवे रब्बा मेरे अबू दी खैर होवे रब्बा मेरे वीरां दी खैर होवे सजना कदी दियां नूं थप्पड़ ना मारिया रे कदी दियां नूं झिड़क ना मारिया रे कदी दियां नूं दाबे ना मारिया रे इहदे वेड़े दी रहमत होंदियां ने इहदे वेड़े दा सकून होंदियां ने इहदे वेड़े दा चैन होंदियां ने जनाबे सैयदा सुगरा रोजाना नाने दे रोजे दे सामने बैठ रो रो के आंदियां ने नाना मेरा बाबा मुड़ नहीं आया मेरे वीर मुड़ नहीं आए नाना सकीना दी भी खबर कोई नहीं नाना अली असगर की भी खबर कोई नहीं नाना मेरा बाबा हुसैन नहीं आया मैं अल्लाह की कसम रोन आ लिया उथे मैनू मुसाफर की जिंदगी जेल आती है प्यो परदेसां विच आवे अलामा
इमाम साहब दियां इत्थे रोंदियां रहिंदियां ने, दियां इत्थे मुसल्ले पांदियां ने, रो रो के अज आंदियां आउणियां ने बाबला। जी बाबा जी मेहरबानी। बाबला बाबला आंदियां ने यादां मैनू तेरियां बाबला बाबला आंदियां ने यादां सानू तेरियां अज दियां भी रो रो के ये होई आंदियां आउणियां ने बाबला बाबला आंदियां ने यादां सानू तेरियां वे बाबला बाबला आंदियां ने यादां सानू तेरियां मेरे साडे आजा बाबले चेहरा तेरा वेखना बाबले उन्हां यतीमां नूं पुछ पिओ की आउंदा है जिन्हां दियां ईदां भी रोंदियां लंघ जांदियां ने जिन्हां दियां शादियां भी रोंदियां लंघ जांदियां ने मलक अगले दिन मैं बरात वाले दिन पुत्तर रोंदा वेखिया मैं क्या क्यों रोना है कहंदा मौलवी जी मैं यतीम मेरे सिर ते प्यो दा साया कोई नहीं हया तो फुल्ला दी कसम है ओदे मोटे मोटे अथरू पे डिगदे ने रो के आंदा है अज चाचे भी है ने अज ताए भी है ने अज मामे भी है ने अज कंड दा सहारा कोई नहीं अज मैनू सांभण वाला बाप कोई नहीं अज तसलियां देण वाला अबू कोई नहीं अज काश मेरा बाप होंदा अज काश मेरा अबू ही होंदा अल्लाह दी कसम है मलक साहब प्योवां तो बगैर रौनकां कोई नहीं आउंदियां है तेरा मजमा रो रहा चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे रो रहे प्यो दा बड़ा सहारा आउंदा है डर दा कोई गल नहीं करदा हुण पता आउंदा साडा वीर जिंदा है साडा वीरा जिंदा है पर जदों प्यो मुक जांदे ने जदों बाप मुक जांदे ने रब्बे काबा दी कसम है मैं बड़े बड़े मलक रुलदे वेखे ने मैं बड़े बड़े चौधरी रुलदे वेखे ने मैं बड़े बड़े जट रुलदे वेखे ने रो रो के बियां आंदियां ने बाबला बाबला आंदियां ने यादां सानू तेरियां वे बाबला अज सारा शारक बैठा जुमले लै जाई बाबला आंदियां ने यादां मैनू तेरियां वे बाबला आंदियां ने यादां मैनू तेरियां तेरे बाजों बेड़ा सुंजा ओही वेड़े आउंदे ने जिथे सारे आउंदे ने जिथे सारे बहंदे ने पर जदों बाप मुक जांदा है फिर रिश्ते भी मुक जांदे ने फिर तलक नाते भी मुक जांदे ने रब्बे काबा दी कसम उठा के आना अज शारक च कोठियां बनियां नी ये तेरे प्यो दियां मेहनतां लगियां ने अज डेरे बना के बैठा है तेरे अब्बे मलक दियां रातां लगियां होइयां ने अज मज्जां दा मालक बन के बैठा है अज जमीनां दा मालक बन के बैठा है रब्बे काबा दी कसम जिन्हें प्यो नूं सताया उन्हें सुख कदी नहीं पाया जिन्हें बाप नूं सताया है उन्हें सुख कदी नहीं पाया है जिन्हें मां नूं सताया है उन्हें सुख कदी नहीं पाया है मलक रब्बे काबा दी कसम जिदी कंड पिछे प्यो दा हाथ आउंदा है ओदी दुनिया भी आबाद है कब्र हशर भी आबाद जिदे पिछे दुआ होवे वालदैन दी जिदे पिछे मां प्यो की दुआ होवे मलक साहब अल्लाह की कसम मैं उन्होंने डिगद्या नहीं जे वेख्या जिदे पिछे मां प्यो की दुआ अल्लाह दुनिया ते रंग ला के दसदा भी है ओ जे जिन्हां मां प्यो सांभिया मैनू ईमानदारी ना दसो बाबा जी कुरान की कहता है अब्बे नू उफ ना करी अब्बे नू
अम्मा नूं ऑफ ना करी। 5 लाख की मही लई होवे ना मझ, ਉਹਦਾ ध्यान रख दिओ कि कोई नहीं। तवज्जो करो ना, डेरेदार बंदे हो ना। मैं मिसाल दे के तुहानूं समझाउण लगा भी असीं किहड़े पासे पजाने आ जनाब। ये कोठियां सदा नहीं रहणियां, ये गड्डियां भी सदा नहीं रहणियां, ते पैसे भी सदा नहीं रहने। ये अज मेरे कोल ने तो कल किसी होर को टुर जाने ने। मैं अल्लाह ऐलान कह रहा, लेकिन रिश्तियां नूं कदर करो, रिश्तियां दी। पैसिਆਂ पिछे रिश्ते नहीं छड्डी दे। कई बारी बंदा ज़्यादा खाण लग पे तो पिंड ही छड्ड जांदा। वो आंदा मैं इन्हां जाहलां च कित्थे रहना। मैं कहा तेरा अब्बा भी इत्थे रहा है, इत्थे पिंड विच इज्जत हुंदी बाबा जी, कसम खुदा दी। मैं अल्लाह ऐलान गल करना, तेरे भैणां भरा ने, तेरे भैणां भरा ने वेखो कोई खांदा पींदा होवे ना, आंदे ने रोटी ज़्यादा पक्की होवे ना तो जानवर भी खा लेंदे ने, चरिंद परिंद भी खा लेंदे। लोग आंदे यार परिंदियां नूं पाओ, तो जे बाबा जी बर्तन भरचिया होवे तो पानी दुआले भी डिग पैंदा, तो जे बर्तन ही बंदा चुक के लै जाए। भैणां भरावां दा एहसास कर, पैसे की कदर नहीं हो, कदर भैणां भरावां दी। ए खून दे रिश्ते लभदे ने? दसो मैनूं, अल्लाह की कसम खून के रिश्ते नहीं लभदे। मैं बाबे बाबे अच्छा ठीक है जी, मेहरबानी जनाब जी, ठीक है बुजुर्गो, अल्लाह तुहानूं जिंदगी देवे जी, अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे। मेरे दादे की उम्र दे बुजुर्ग ने, जो मर्जी बेकन कोई गल नहीं। इधर तवज्जो करो जी, मैं कहना पाया कि रिश्तियां की कदर, भैणां भरावां की कदर करो। तुहाडी भैण तुहाडे बूहे तू राजी है, समझ तू बादशाह है दुनिया का। तेरे भरा अगर तेरे घर आउंदे पे ने, खांदे पे ने, तू बादशाह है। तो जे बंदा आप ही खाई जा तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ पुछे ही ना है। मैं अल्लाह ऐलान जुमला देना पाया, सारे बैठे हो ना मेरे भाई हो तुसी। शारक मेरा अपना पिंड है, मैं इत्थे अपना पिंड समझ के मैं अगे भी क्या गल की। ए वेखो ए भाई ने, इन्हां दे वाल टुर गए, वालदा टुर गई, एक ही भाई से वो भी टुर गया, कल्ला रह गया ना। हुण वो भतीजा सामने बैठा है, टुर असां भी जाना, इत्थे जिंदा रहना किसे, डेरा लाना किसे नहीं। मैं तेन एक सबक दे के चला हूँ, मेरे वास्ते भी सबक है, शारक आलिया तेरे वास्ते भी। गुजरांवाले का ना वाकया, गुजरांवाले का 3 भरा सन बाबा जी, तो जोड़ा छोटा भरा सी ना वो जरा माड़ा सी, वो नौकरी लग गया। तनख्वाह किन्नी 40-45 हज़ार, इन्नी तनख्वाह होंदी है ना जी। गल सुनियो, 40-45 हज़ार रुपये तनख्वाह तो लग गया। वो मलक साहब ऐसा होया कि उन्होंने गुरदियां की बीमारी लग गई। वो जोड़ा भरा सी छोटा, दूसरे जरा खाते पींदे सन, ये तनख्वाहदार सी, बच्चे भी सन, बीवी भी सी, तनख्वाह तो निज़ाम चलाना। वो जदों कमान वाला ही बीमार हो जाए तो फिर लिया किन्ने में, जो घर का एक वाला ही मलक साहब गल बड़ी करोड़ों की जे फायदा देगी, वो ही बीमार हो जाए तो कमाना किन्ने में, तो लिया किन्ने में। दिन ब दिन हालात डाउन होंदे गए घर दे। उन्हें अपनी बेगम ने कहा, उन्हें कहा भी चलीए मैं तो बीमार हो गया, तो कमांदा तो मैं होना है कोई नहीं, तो खाण पीन तो होना है, तो जा अपने रिश्तेदार अपने पेके जाके अपने भरावां नूं कहा कोई मदद करो साड़ी। वो टुर गई, भरावां ने कहा भी साढ़े कोल तो कुछ नहीं। उन्हें कहा भी मेरे वालू तो जवाब है, हुण दस। उन्हें कहा हुण मेरे भैणां भरावां वाल जा, जेड़े भरा खांदे पींदे सन हुण उहनां नाल जा। वो टुर गई, उन्हें जाके आख्या भी तुहाडा भरा वे, तो एको ही खून, तुसीं एक प्यो दे पुत्तर हो, तो बीमार हो गया बेचारा माड़ा है, तो कोई हेल्प करो अपने भरा दी। उन्हें कहा असीं हेल्प की करिए, असीं तो आप ही मरने आ, असीं तो नहीं कुछ दे सकते। वो बाबा जी रोंदी घर आ गई, उन्हें आके आख्या, उन्हें कहा ना मेरे बने नहीं तो ना, हाँ बस गल सुन के जानी है, फिर तेन मुल पवेगा इत्थे बहन का। उन्हें सिबकतुल्ला भाई उन्हें जांदियां ने एक वसीयत की अपनी बेगम नूं, बुढ़ी अपनी नूं। उन्हें क्या गल सुन, मर तो मैं जाना है, पता नहीं अज मर जा कल मर जा, मर तो मैं जाना है, मैनू पता है, रहना मैं कोई नहीं, चंद दिन का मेहमान हाँ, पर मेरी एक वसीयत याद रखनी। उन्हें क्या बोल, बच्चे भी रोंदे पे सन, बीवी भी रोंदी पी सी, लाज भी माड़े आ गए। उन्हें क्या जो मैं मर गया ना, दुनिया तो टुर गया, तो मेरे भरावां होना मेरा कफन लैके, हाँ हुण सुन जाई शारक आले, भरावां ने होना कफन लैके, बरादरी ने होना रोटी असां पकानी है, किसी ने कफन चुकया होना तो किसी ने आखना सलेटा मैं लियावांगा। उन्हें क्या मेरी वसीयत याद रखी, जे ना जूंदियां मैनू नहीं ना पुछया, तो जो मैं मर गया तो इन्हां दा कफन भी मेरे जिस्म ते ना पवां। बाबा जी जूंदियां नू डांगा तो मोयां नू बांगा, ये किधर दा असूल है। उन्हें आख्या जे जूंदियां ना मैनू नहीं ना पुछया, मैं वो गल पे दसना जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच निज़ाम चलदा पिया, हर घर की कहानी है, हर पिंड की कहानी। उन्हें कहा मैं इन्हां दा कफन नहीं पाना,
कि बाद च जी सच्चे होना लोगों ने दसन वाजे अजे भरावां ने कफन पवाया जी चाचियां कफन पवाया ए बरादरी रोटी उन्हें कहा ना ये रोटी पकान मेरे मरण ते ना इन्हां दी रोटी खानी आ ना इन्हां दा कफन जड़ा ना तेरे आलू ते ना मेरे आलू ते मेरे अंदर जड़ा चिट्टा सूट पिया ना ओहदा ही मैनू कफन पवा छड़ी मैं इन्हां दा कफन भी नहीं लैना ते दुनिया नूं दसी कि जांदिया मेरा बंदा वसीयत कर गया सी इन्हां जूंदियां नहीं ना मैनू पुछया ते मैं मोया भी इन्हां दा पैसा अपने जिस्म ते लाना नहीं चाहता बाबा वो टुर गया दुनिया तो फोत हो गया वो जिमें दुनिया की रीत होंगी बरादरी आ किनियां देगां पकानियां जी उन्हें आख्या कोई नहीं पकानी देग टुर जाओ अपने अपने घर साडा टुर गया भरा आ गए जी कफन लिया कफन दफन दफा उन्हें कहा नहीं चाहिए वो जांदियां दस गया दुनिया कट्ठी हो गई उत्थे वजह की है उन्हें दसिया वजह है वे इन्हां जूंदियां मेरे बंदे ने नहीं पूछया इन्हां जूंदियां भरा की कदर नहीं की थी इन्हां जूंदियां एहसास नहीं किया बाबा जी 10वें तो तू 100 देग ला लै मरन वाले की आ वो तो टुर गया तू छोटा गोश्त पका लै लोगों को खाना ही वो वास्ते की आ वो तो जूंदियां उसकी कदर कर दे जूंदियां उन्होंने स्टैंड कर दे एक बहुत वड्डे बाबा जी दानश्वर की गल है आप फरमाते ने बंदे नूं शख्सियत परस्त नहीं होना चाहिए बंदे नूं कबीला परस्त होना चाहिए एन मैं ज़रा और आसान क्योंकि कईयों को समझ आ गई तो कईयों नहीं आई मैं और पंजाबी के अंदर इन्हूं आसान करना शख्सियत परस्त नहीं होना चाहिए भी मैं अपने वास्ते करा वो भी प्लाट किया जी मलक साहब का यह प्लाट किया जी मलक साहब का वो कोठी की जी मलक साहब की ये वे शख्सियत परस्त भी तू अपने वास्ते पे करना है अपनी औलाद वास्ते पे करना है कबीला परस्त है वे कि तू भैणा भरावां वास्ते की कीता है जी मेहरबानी जनाब ये मेरा मकसद नहीं भी मैं इतों पैसे लैके तो टुर जा मेरा मकसद है मैं कोई पैगाम दे के जावां तुम कोई मेरी भी सलाह हो थोड़ी बाबा बंदे नूं कबीला परस्त होना चाहिए कि भैणा भरावां दा सोचे अगर तू बाहर है तो अपनी भैन के बच्चे भी बाहर खड़ अपने भरा दे भी बाहर खड़ अगर तू स्टैंड है तो चाचियां तायां दे बच्चों भी स्टैंड कर इनू आंदे ने कबीला परस्त ते जेड़ा अपनी गड्डी ले ले ते अगले नूं आखे कदी मोटरसाइकिल भी ना लैन तो मैं गड्डी इन्हां दे बूहे दे अगों दी खड़ा तो इन्हां पता लगे ये वे शख्सियत परस्त ये अपने आप नूं पूजदा अपने आप दी मैं कराना चाहता है कबीला परस्त मलक साहब बंदे नूं होना चाहिए कबीला परस्त हुण ए दौर बदलिया तकरीबन कोई 20-25 साल होए ने पहला अल्लाह की कसम है असीं अगले दिन एक खत्म ते गए 4 भरा सन वडेरे हो गए 3 भरा जिहड़े छोटे सन वो कहंदे ने कारी साहब साड़ी वेखो 70 75 80 साल के दरम्यान साड़ी उम्र है असी अज भी अपने वड्डे भरा की याद करने बजुर्ग चिट्टियां दाड़ियां वाले तो वड्डे भरा ने पूछया उन्हें कहा जिहड़ा सब नाल छोटा है ना इन्हें 2 किले पैली मैनू फ्री दी है इन्हें कहा भा कोई गल नहीं मेरी तो औलाद कोई नहीं तेरी तो है तू तो सांभ करदा ही कोई इंज वहा हाँ मैनू अपने पिंड च कोई इत्थे तो लोगों की भी लोग होंदे ने एहसास सी उदों हमदर्दी सी हूँ एहसास कोई नहीं हूँ ना है बस किनियां देगा किन्ना फ्रूट किन्ने लोग की बल्ले बल्ले कि साड़ी बनेगी ऐ नहीं चीज़ तू अंदरों नेकी कर तेनों किसी को नाम ही ना पता होएगा भी शहर भी मलक साहब की पे करते हैं उन्होंने तो पता है ना और बोलो उन्होंने तो पता कि नहीं पता तेरी नेकी ऐसी होनी चाहिए तेरा कोई अमल ऐसा होना चाहिए जेड़ा छुपया होया होवे जिहदा किसी को पता ही ना होवे खुदा जाने या तू जाने या जिदे नाल कीता यो जाने इंज दा अमल कोई हो जाए फिर जिंदगी बनती है फिर जिंदगी वो बड़ी वड्डी गल कोई नबीना बंदा सी ना तो बस ते मंगे पे भी अल्लाह के नाम ते दिओ मलक साहब गल्लां नहीं तुहानूं लभणियां मैं सच्ची बयानदा जी मैं भी शेर पढ़ांगा मैनूं पता मैं शेर पढ़ा तुसीं मेरे ते पैसे सुट्टदे हो तो पैसे किनूं नहीं चाहिए सारिआं नूं चाहिए लेकिन ये मकसद नहीं मकसद ये कोई गल समझानी कोई गल बह जानी फिर तेरे अब्बे की बख्शिश हो जाएगी एक बंदे के सीने च गल बह गई तो हाँ तो भाई वो नबीना बंदा सी ना बस में बड़िया उन्हें अल्लाह के नाम से दिओ एक वो पिछली सीट पर बंदा बैठा सी इधर वेख्यो उन्हें 100 का नोट कढ़ के ना जिवें मलक साहब मेरे कोल बैठे ने तो मैं मलक साहब नूं देवां जी आ फड़ा दिओ जरा उन्हें जिहड़ा अगे बंदा सी वो तो आ नहीं ना सकता मंगण वाले तक पहुँच नहीं सकता उन्हें अगले बंदे की तली च 100 रुपया फड़ा उन्हें कहा जी इन्हूं दे दो जिहड़ा मंगदा पे तवज्जो करियो वो जिन्हों अगले नूं फड़ाया ना मलक साहब इधर मेरे वाल उन्हें उन्होंने वो झोली च पा छड़िया जो वो झोली च पिया तो उन्हें दुआ दी उन्हें कहा भी देण आ लिया जिन्हें मेरी झोली च पैसे सुटे ने अल्लाह तेरे ते करम करे अल्लाह तेरे ते वो नाल वाला बैठा सी उन्हें नबीने नूं आख्या उन्हें कहा भी देण वाला हो रहे दिते तो पिछले सन ना
ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁਣ ਜੇ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਬੀਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਛੜੀਏ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਬੀਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੀਉਮ ਬਸੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਖਲੋਈਆ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਦਬਖਤ ਜਿਹਨੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ MN MPA ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਹਾਰ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਹਾਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਤਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਗਰੀਬ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ, 2 ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ 3 ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਸੀਤ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਨੇ ਆ 100 ਦਾ ਦਈਏ ਕਿ 50 ਦਾ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, फरमाया अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। ते मैं आखिरी गल कर लगा, मलक साहब जुमले ले जाए। अज बाप जिंदा है, बाप की कदर करो। मां जिंदा है, मां की कदर करो। भैणा भरा जिंदा ने, उन्हां दी कदर करो। होण दे रिश्ते नहीं जे लभदे, सक्के जम्मे नहीं लभदे, पैसा हर चीज़ लभ जाती है, भैणा भरा नहीं लभदे। जनाबे सईदा सुगरा सलामुल्लाह अलैह इंतज़ार करती रही मदीने कि मेरा बाबा आएगा, लेकिन करबला दे अंदर कारी हुसैन, हज़रत इमाम अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन जाम शहादत नोश फरमाई। अली अकबर शहीद हो गए। दीन वास्ते काम गल्लां करनियां सौखियां ने, खाना सौखा, सिर देने औखे ने। ये आले नबी सिर दे गए ने, हैं ये मुस्तफा दी आल ही सिर दे गई है, ये कुर्बानियां हो ही दे गए ने। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम कायनात वाले जुमले ले जाए। मेरे नबी ने फरमाया, कमली वाले मुस्तफा दा फरमान है, अल्लाह दा कुरान है, अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह दा कुरान कह रहा मां वास्ते भी दुआ करनी है, अल्लाह दा कुरान कह रहा बाप वास्ते भी दुआ करनी है। अज मां की कबर पे जाया जे, अज प्यो की कबर पे जाया जे, शर कालिया मां रोजाना उड़ीका कर दी है, मेरा मलक मेरी कबर पे नहीं आया। प्यो रोजाना तेरिया रावां वेंदा है, मेरा मलक मेरी कबर पे नहीं आया। सजना मावां टुर गईयां ने, प्यो टुर गए ने, जे रोजाना नहीं जाना जुम्मे वाले दिन अपनी मां की कबर पे खला के, अपने प्यो की कबर पे खला गए, आखी रब्बा सोनिया मेरी मां टुर गई, मेरा प्यो टुर गया। रब्बा अज पुत्र प्यो की कबर पे आया है, अज पुत्र मां की कबर पे आया है। मलक साहब रौनक फिर नहीं आनिया, ये बहारा फिर नहीं आनिया। मेरे नबी को एक गुलाम आया, आंदा कमली वाले मेरा पा मैनू ऐसियां गल्लां करदा है, हजूर मैनू बड़ा गुस्सा आउंदा है, हजूर मैनू इधर देखो मलक साहब आखिरी गल, हजूर मैनू बड़ा गुस्सा लगदा है, हजूर मेरा अब्बा मैनू ताबे मारदा है, हजूर मेरा अब्बा मैनू जलील करदा है। मेरे नबी ने फरमाया ये अब्बे नू बुलाना, ओए शारक दियो मलको जुमले लै जाया है। जदों यो सहाबी दा बाप आया है, मलक आतफ साहब अल्लाह दी
قسم میرے نبی نے بابے نو سینے لا لیا میرے نبی نے بابے دا متھا چومیا ہے میرے نبی نے بابے نو کلیجے نہ لایا ادھر دیکھی کلیجے نہ لایا ہے فرمایا بابا کیوں رونا ہے آندا حضور کی کراں اج میرا پتر ہی میریاں گلاں تانوں سنا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا کی آنا ہے حضور میرا ابا میرے نال گلاں کردا ہے حضور میرا ابا مینوں ذلیل کردا ہے میرے نبی نے فرمایا جا اپنے ابے نو سینے لا لے جا اپنے باپ نو سینے لا لے اے صحابی ہے پیوواں ورگیاں دولتاں کتھوں لبدیاں ہے پیوواں ورگیاں بہاراں کتھوں لبدیاں ہے پیوواں ورگیاں رونقاں کتھوں لبدیاں تائیوں دی اعلان سلطانی کہہ جلائے جن نے ماں نو ستایا جی بابا جی ادھر دیکھنا جی جن نے ماں نو ستایا ہے دل پیو دا دکھایا جن نے ماں نو ستایا سارے ملک بیٹھے ہو حلل اعلان کہہ چلا سلطانی جن نے ماں نو ستایا ہے دل پیو دا دکھایا انہاں دوواں نو رولایا انہیں عرش ہلایا پاڑی کھول کے قرآن کہندا رب رحمان چاچا جی قرآن سنیو ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا پاڑی کھول کے قرآن کہندا رب رحمان پاڑی کھول کے قرآن کہندا رب رحمان فرمان وکھرا شان سب دیئے یارو آپو اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا جدو میرے نبی دا باپ دنیا تو گیا جے میرے نبی نے ابو دا چہرہ نہیں ویکھیا ملک صاحب میرے نبی نے باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا ایک دن میرے نبی ویڑے آئے نے ویکھیا ماں بھی روندی ملک صاحب میرے نبی نے ماں نو جفا مار لیا میرے نبی ویکھیا ماں دی اکھرو پہ اوندے ملک صاحب نبیاں دا امام رحمت للعالمین ہے رونا لیو میرے نبی ماں نو سینے لا لیا عرض کیتی امی حج رون دی وجہ کی فرمایا محمد بچیا اج مینوں تیرے ابو دی یاد آئی ہے جدوں عید ہوندی سارے یتیم کٹھیاں بیٹھ کے اپنی ماں دے ارد گرد بیٹھ جاندے آندے نے امی جی اج ساڈا ابو آوندا اج ساڈا باپ آوندا اج ساڈی رونق آوندی میں عید والے دن روندے ویکھے میں عید والے دن تڑفدے ویکھے رب کعبہ دی قسم ملک صاحب جناب سیدہ یامینہ نے پتر نو جفا ماریا فرمایا محمد بچیا اج جدوں میں بیٹھے نے اج پتر اپنی پیوواں دے کندھیاں تے بیٹھے ہوئے اج پتر پیوواں دی انگلی نہ لگے ہوئے اج کاش تیرا ابو آوندا اج عبداللہ آوندا اج تینوں کندھیاں تے بٹھاندا اج تینوں سینے لا لیندا اج تیرا متھا چوم لیندا اوے شالا مرن نہ باپ کسے دے اے شالا مرن ہن تے پیو بھی کوئی نہیں تے نال ویر بھی ابے دے کول سو گیا اے ویر بھی ماں دے کول سو گیا ہے دکھ کنوں سناویں گا درد کنوں سناویں گا ہے پیو جایا تر گیا ہے ماں جایا تر گیا اللہ دی قسم رونا لیا حج پتر رو رو گے حج دیاں رو رو گے حج پیو دی یاد اندر دیاں ترس دیاں نے رو رو کے کہہ رہیاں نے ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ہم رہ
دی کوئی طاقت کم نہیں آندی ہے ویر ویراں نال شکوے بھی کر لیندے نے ہے ویر ویراں نال گلے بھی کر لیندے نے ہے ویر ویراں نال دکھ سکھ بھی پھول لیندے نے اج او بھی دکھ پھولن والا کوئی نہیں رہا ہے ملیشیا اندر دی دنیا چھڈ کے آئی ہے پردیساں اندر ہے اپنے دلاں 'چ بڑے ارمان لے گیا کسے نال گل بھی نہیں کر سکیا کسے نو دکھڑا بھی نہیں سنا سکیا ہے اپنے دل دیاں گلاں ملک دل وچ ویر لے گیا ہے اللہ دی قسم بڑا کچھ سوچیا ہونا ہے جدوں میں پاکستان جاواں گا میں ویر نو گھٹ کے سینے لاواں تیرے وچوں پیو نظر آوندا ہونا ہے تیرے وچوں ماں نظر آندی ہونی ہے اج رو رو کے سارے کہہ رہے ہائے ہم رہ گئے ہیں ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا ایک بار تو لوٹ گیا اللہ تینوں صبر دے اللہ پترا تینوں بھی تیرا چاچا پیار ہوندا ہے اللہ دی قسم سلطانی دی تقریر دے وچ نہیں کر دیندی ہے ویراں نال بڑیاں رون کھانی ہے ویراں نال بڑیاں بہاراں آوندیاں نے شالا پردیساں 'چ کسے دا ویر نہ مک جائے شالا پردیساں 'چ کسے دا ویر نہ ٹر جائے شالا پردیساں 'چ کسے دا باپ نہ ٹر جائے رو رو کے بیان نے ویر ویراں دے قریبی ہوں گے ویر ویراں دیاں ہے باپ سیراند وہ بھی کوئی نہیں باپ سیراند ہے تاج محمد ہے ماں ٹھنڈیاں ہن ملک جدوں ماں نو ملن جائے گا تے او بھی کول ویر بھی کول سارے رشتے ٹر گئے نی سارے جدائیاں پا گئے نی اللہ دی قسم ادو کنڈ ٹوٹ جاندی ہے جدوں ویر جنازے کندیاں دے ویراں دے چک لیندے ہے بھتیجیاں آندیاں نے چاچو نال دلاج ساڈے ابو نو کتھے لے چلے ادو چاچے روندے رہ جاندے ادو چاچیاں روندیاں رہ جاندیاں نے ادو مامے بھی روندے رہ جاندے نے ساری محفل سے اتھرو آ گئے رب کعبہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا جدے تے باپ راضی ہے خودے تے عرشاں والا خدا بھی راضی مک گئی تقریر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہوں نہ انہیں آنا تے نہ وہ گلاں رہنیاں ہوں مر کے پھر ملاقات ہونی ہے ہوں انہیں واپس نہیں آنا ہوں اساں ہی وہ کول جانا ہے ہوں قبر والوں کول اساں ہی جانا ہے علامہ صاحب قاری صاحب انہاں مڑ کے نہیں آنا یہ دکھیے دی گل دکھیے گل ہوے جنوں بھراواں نال پیار ہوے روندا ہوے کئی تو شکر کرتے ہیں یا اللہ شکر مک گیا جدے اندر سٹ وجی ہوے نا جنوں پتہ ہوے کہ کی دکھ کنوں آندے نے تکلیف کنوں آندے نے اللہ پاک تیرے والد صاحب دی بخشش فرما جائے اللہ پاک تھوڑے بھائی دی اللہ بخشش فرمائے یار اسی کی کر سکنے دعائی کر سکنے اللہ پاک انہاں دی بخشش فرمائے جنہ دی اکھاں نام سن اللہ انہاں دے رون والی اکھاں دا صدقہ جدے جدے ٹر گئے نہیں ہوئی اللہ انہاں دی بخشش فرمائے تے جدے زندہ نے اللہ انہوں صحت و تندرستی عطا فرمائے لے آؤ یار حوالے رب دے تے میلے نہیں 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے آمین وما علیہ الا البلاغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ